श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तम अध्याय। श्रीशुक उवाच एमन्ते मैत्रेय वाणी विदुर दृढचित्ते शृणि आनंद मने व्याससुत कपोळे देइबेनि हस्त रोम पुलक तार देहि पूछे मैत्रेय मुख चाहि। विद्रोवाच भोमुनि ए जे विपरीत भावे भ्रमई मोर चित्त से हरि स्वभावे निर्गुण निश्चिन्ते परम कारण लीला विहार गुण क्रिया के जानी पारिबटी एहा बालक क्रीड़ा भावे जेन्हे मोते न घेनी अनुमाने इच्छा स्वभावे खेल तार से न हे संशय गोचर जे निद्रागत निज सुखे से किं पाप से ते दुखे निज गुणर माया बळे से विसर्जिला अवहेळे पुणी पाळिण करे अंत व्यापारी पुरुष जे मंत कर्म करी नाना मते ए देश काल पात्र अर्थे एमन्ते सृष्टि से करई से कर्म ताकु न लागई माया संजोग निपातने पुण्य पुरुष क्षणे क्षणे एणु मो मने जेते भेद ज्ञान खड्ग घेनि छेद। श्रीशुक उवाच कहन्ति शुक मुनिवर शुण परीक्ष दण्डधर एमन्ते विदुरଙ୍କ बाणी सानन्दे मैत्रेय शुणि। मैत्रेय उवाच विष्णु भजन अनुरागे हसि कहन्ति ताहागे से विष्णु मायामय देहि एमंत मन को मोहर ईश्वर स्वभावे विमुक्त से भावे प्रयोजन युक्त आत्मार विपरीत भावे ईश्वर महिमा स्वभावे शरीर भेद आत्मा सोहे जैसने दर्पण भीतरे देखन्ते पुरुष को सोहे तार विकारु देह बहे कर्म कराई करई से जेन्हे ताकु न लागई अक्षय विष्णु माया बळे चंद्रर छाया जेन्हे जळे जल कंपने से कंपई से जेन्हे तांकु न लागई ए जीव विष्णु माया बळे आत्मा रे न रहे निश्चले इंद्रिय तांकु न लागंती अंतरे निश्चले रहंती विष्णुर पादे से ही मते जेवा चिंतन्ति अविरते
ତାହାଙ୍କ ଦେହେ କ୍ଲେଶ ଯେତେ ଦୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଣୁ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ କଥା ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ଅଭାବକତା, ଅଶେଷ କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କ ଦେହେ ଦହନ ହନ୍ତି ତୃଣ ପ୍ରାୟେ। ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ ଚିତ୍ତଲୋଭିତ ମକରନ୍ଦେ। ନିତ୍ୟେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଭୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ଯମ ଭୟ। ବିଦୁରବାଚ ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେ ଆସି, ମୋ ମନ ସଂଶୟ ବିନାଶୀ। ক্ষীণ ସଂଶୟ ହୋଇ ଯେହ୍ନେ ବିସ୍ତାରି ବସନ୍ତି କାରଣେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କାରଣେ, ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ। ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରତିସଙ୍ଗ, ମୋହନ ଅନନ୍ତରେ ବର୍ଗ। ଏହାଙ୍କ ତହୁଁ ବଂଶ ଯେତେ, ଜନ୍ମିଲେ ବଂଶାନୁଚରିତେ। ବିରାଟ ରୂପ ଦେହ ମଧ୍ୟେ, ଯେ ବସନ୍ତି ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ। ଚତୁର ଲୋକେ ଦେହ ସ୍ଥିତି, କେତେ ଅନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଗଣେ, ପକ୍ଷୀ ପତଙ୍ଗ ଭୂମି ତୃଣେ। ସ୍ୱେଦ ଅଣ୍ଡଜ ଜରାୟୁଜ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ରାଜ। ଯେଣୁ ସେ ଯେବାଦି ଭାର, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନର ଅନ୍ତର। ତେଣୁ ସେ ସର୍ଜେ ଶ୍ରୀନିବାସ, ଯାର ମହିମା ଅବକାଶ। ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଯେ ଜଳ ଅଣ୍ଡଜ ଆକାର। ଋଷିଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ, ଦେବ ବୃକ୍ଷର ସଧମତେ। ଯୋଗ ସାଧନେ କେତେ ସାଧି, କର୍ମ ବା କେତେକ ବିରୋଧୀ। ନିଷ୍କାମ ବିଧି ଯେତେ ସାର, ଯେମନ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଚାର। ପାଷାଣ ପଥ ବନ ସମ, ଯେ ପ୍ରତିଲୋମ ଅତିଲୋମ। ଜୀବର ଗତି ଯେତେ ମାର୍ଗେ, ସେ ପୁଣ ଗୁଣ କର୍ମ ଯୋଗେ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଆଦି, ଯେ ମାର୍ଗେ ଯେମନ୍ତ ସମ୍ପାଦି। ଯେ ବାତ୍ରି ଦଣ୍ଡ କରେ ଘେନି, ଯେ ବେଦ ବିଧି ଅନୁମାନି। ଶ୍ରୀଧର ସେବା ନୀତି ବିଧି, ପିତୃଗଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ଆଦି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଗଣେ, ଯେ କାଳ ରୂପୀୟ ପ୍ରମାଣେ। ଦାନ ତ୍ୟାଗର ଫଳ ଯେତେ, ଯେ ଅଭାବ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତେ। ଗୃହବାସୀର ଯେତେ ଧର୍ମ, ଆପଦ କାଳେ ଯେ ବା କର୍ମ। ଯେଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଷ ହୋଇ, ଯେ ଧର୍ମ ଜନନୀ ବୋলাই। ଯେ ହରି ପ୍ରସନ୍ନେ ଯେମନ୍ତେ, ଭୋମୁନି କହ ଦୟା ଚିତ୍ତେ। ସେ ଭାବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗଣେ, ଯେମନ୍ତେ ଜୀବ ପରିତ୍ରାଣେ। ଯେ ପୁତ୍ରେ ପିତା ତୋଷ ହୋଇ, ଅଧର୍ମ ମତେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ। ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ବା କେତେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଯେତେ। ବିରାଟ ରୂପେ ଦେହେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେମନ୍ତେ ଲୀନ ହନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କ୍ଷଣେ ଅବା ଦେହି, ବିଶ୍ୱରୂପେ କି ପ୍ରକାଶଇ। ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବାଦ, ଜ୍ଞାନ ସାଧନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସାଧ୍ୟ।
ଏ ଆଦି କରମ ଗୋଚର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମନ୍ତେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହେ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ। ଏ ଯେତେ ପୁରୁଷ ମୁରାରି ହରି ମହିମା ଇଚ୍ଛା କରି ଜଗତେ ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ତପ ସମାଧି ନଦୀ ଅର୍ଥେ ଜୀବକୁ ଯେତେ ଦୟା ବହେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ସର୍ବଦେହେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ କଲା ଯେତେ ସମ ହୁଅନ୍ତି ତେଜି ନିଜ କର୍ମ ଏମନ୍ତେ ପୁରାଣ ସଂକଳ୍ପେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମୀପେ ଆନନ୍ଦେ ଯେତେ ପଚାରିଲା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପାଦେ ଯେତେ ଲୀଳା ଶୁଣି ହର ସେ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏ ଭାଗବତ ପ୍ରଶ୍ନବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଅବାବଦନେ ଉଚାରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଜାନ୍ତି ତରି। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कन्धे मैत्रेय विदुर संवादे नाम सप्तम अध्याय। अष्टम अध्याय विदुर प्रश्न शुणी कर्णे आनंदे मैत्रेय मने विष्णु चरणे चित्त ध्यायी कहन्ति विदुर को चाहि। मैत्रेय उवाच ଶୁଣ ବିଦୁର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ସୁପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଯେ କଥା ଯାହାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଅଂଶେ ଯେମନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକାଶେ ଯାର ମହିମା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ସେବା କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନେ ଲୋକପାଳନେ ଦୟାନିଧି सर्वसंपद गुण सिद्धि भक्त जनक शिरोमणि जार महिमा जने शुणी इह संसारे कृष्ण लीला विश्व मंगल कीर्तिमाला निरते सन मुख शुणी तो से न भजे चित्ते पुणी तार महिमा तो समीपे कहिबी भक्त जन मुखे सुख समुद्रे भासी जाए निरते जार मन ध्याए ताहांक निस्तारण अर्थे शुण कहिबा तो ग्रते जे भागवत रससार ऋषिंकु देले चक्रधर शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्र एक दिने सनक आदि चतुर्भ्राते मिलिले अनंत ग्रते रत्न आसने भूमि गते बसे अनंत शुद्ध चित्ते आदि अनंत रूप सार वैकुंठ महिमा जाहार तांको समीपे चतुर्भ्राते मिलिले ज्ञान प्रश्न अर्थे परम तत्व करी दीक्षा एकु अनेक कले पूछा स्वभावे स्थिति जा शरीर देव मानवे अगोचर सर्वे कहन्ति ब्रह्म ज्ञान श्री वासुदेव जार नाम
विबुद्ध जनक आनंद सुखे निश्चल जार पद निर्मल भागवत निरे धौत करन्ति जार शिरे सेवन्ति सुंदर कामिनी विविध उपहार घेनी सेवन्ति जार पाद नित्ये उत्तम भाव प्राप्ति अर्थे सुस्वरे गीत नाद ध्वनि स्वभावे अनुराग घेनी शरण पसे दृढ़ चित्ते सेवा करन्ति पाद गते जानन्ति लीला तत्व ज्ञाने निश्चल मने चिन्ते ध्याने से देव सहस्र शिरस किरीटमणि मय त्रास फणी सहस्रे शोभा करे आदित्य जेसने अंबरे तार चरण निज शिरे शंकर धरी निज करे पूछिले तत्व सार नाम ता शुणी निस्तरिबे जन निवृत्ति मार्गे देई चित्त आनंदे कहिले जे मंत सनक चित्ते अनुरागे कहिले ताहा अनुमार्गे से सांख्य अनुयोग ध्याये परमहंस दीक्षा बहे से पुणी दया शुद्ध चित्ते संसार निस्तारण अर्थे कृष्ण महिमा परिमाणी निर्मल भागवत वाणी विष्णुर गति अनुरागे कहिले मोर गुरु आगे से पराशर महामुनि आनंदे हरि भाव घेनी कहिले बृहस्पति आगे देव समूह प्रीति भावे से बृहस्पति ज्ञान वाणी पौलस्त्य मुनि आगे भणी ब्रह्मा कुपित वाणी एबे शुण कहिबा तोते भावे तू शुद्ध चित्ते बत्स शुण ए आदि परम कारण जे विश्व सृष्टि पूर्वे थिला प्रलय जले नाश गला तार सम्मुखे भगवान निद्रारे मुद्रित नयन प्रलय जल धीर मध्ये अनंत शयन आनंदे सोइले एक रूप होई संगे संगत केही नाही निश्चेष्ट आत्मा सुखे रथ भुजे निवेशी पंचभूत आत्मा प्रपात सूक्ष्मार्थे कालात्मा मुक्तिर आयते से काया पद्म जले पशी जेने कंदरे अग्निराशि विश्वरजनी प्रकाशिला परम आत्मा रे मिशिला जले शयन भगवान जे आत्मा शक्तिर अधीन तार आयत काल बळे जे कर्म शक्तिर निश्चले से पुणे कर्मे तत्त होई सर्वजीवंक देह चाहि ताहांक अवतार अर्थे सूक्ष्म इंद्रिय दृढ़ चित्ते से काल बଳରେ विश्वास मिलिले विष्णु नाभिदेश
ସେ ମଧ୍ୟ ନାଭି ପଦ୍ମକୋଶ, ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ। କର୍ମେ ବାଧିଲେ କାଳ ବଳେ, ରୂପେ ବିରାଜେ କୁତୁହଳେ। ଉଦୟ ରବି ତେଜ ଜିଣି, ଜଳେ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମା ଘେନି। ଲୋକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ ରଜଗୁଣ। ସେ କାଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରବେଶ, ସହସ୍ରେ ରବି ଜିଣି ତ୍ରାସ। ସେ ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣିକାର ମଧ୍ୟେ, ବେଦ ପ୍ରକାଶେ ପଦେ ପଦେ। ବିଧାତା ନାମ ସେ ବୋଲାଇ, ତାର ଶରୀର କର୍ମମୟୀ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାମ ତା ସ୍ୱଭାବେ, ଉଦୟ ନିଜ କର୍ମ ଭାବେ। ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ରହେ, ବସି ସକଳ ଦିଗ ଚାହେଁ। ନ ଦେଖି ଜୀବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶ। ହୋଇଲା ତାର ଚାରିମୁଖ, କେବେ ହେନ ଲଭଇ ସୁଖ। ପୁଣି ଦେଖଇ ତେଜ ରାଶି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରକାଶୀ। ଆତ୍ମା ନା ଜାଣେ ତାହା ଚାହିଁ, ଏମନ୍ତ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ରହି। କାହୁଁ ଅଇଲି କେଉଁ ଦେଶ, ନ ଜାଣେ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ପଦ୍ମ କାହୁଁ ଉପୁଜିଲା, କିବା ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଥିଲା। ଅନ୍ନ ନଥିଲେ ଜଳ କାହିଁ, ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରଇ। କିବା ଏ ପଦ୍ମ ମୂଳେ ଅଛି, ଏମନ୍ତ ମନେ ତାର ବାଛି। ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଆତ୍ମ ଦୁଃଖେ, ନିଜ ଆସନ ଅଧୋମୁଖେ। ତଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମନାଳ, ତା ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ବିଳ। ବିଚାରେ ଏହି ମାର୍ଗେ ଯିବି, କାହୁଁ ଅଇଲି ତା ଦେଖିବି। ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂଶୟେ, ବିଳେ ପଶିଲା ମହାଭୟେ। ସେ ନାଳ ମାର୍ଗେ ନାଭି ପଥେ, ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ। ଅନେକ କାଳ ଗର୍ଭେ ଭ୍ରମି, ଫୁଟି ହୋଇଲା ପଥ ଶ୍ରମୀ। ସେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ବଳେ ହରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ସେ କାଳ ବଳର କର୍ଷଣେ, ବାହାର ହୋଇ ତତକ୍ଷଣେ। ମନେ କଳ୍ପି ସେ ନ ପାରିଲେ, ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କଲେ। ସ୍ଥିର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼େ ଧରି, ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି। ନିବୃତ୍ତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି, ଯୋଗଭ୍ୟାସେ କଲାମତି। ସେ ପୁଣି ଅତି କାଳ ବଳେ, ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗ ବୋଧ କାଳେ। ତାର ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ, ପ୍ରକାଶେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଲାଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ମନ୍ତେ ମହାଜଳେ, ଦେଖିଛି ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ। ମୃଣାଳ ଦେହ ଗୌରକାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଶ୍ରୀପତି। ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି, ଦେଖି ନିଶ୍ଚଳ ନେତ୍ରେ ରହି। ଫଣା ସହସ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଜ୍ୟୋତି,
ରତ୍ନମୁକୁଟ ଝଟକନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ଯେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କଲା ଦୂର ମହାପୁରୁଷ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାକଳ୍ପେ ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମାର ବିଚାର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଆଭରଣେ ପ୍ରକାଶ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନେ ସର୍ବସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସମୂହ ଯେଣେ ପ୍ରକାଶେ ବିଶ୍ୱଦେହ ମିଳି ସକଳ ମହି ଜନେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ନାଦ ଶୁନେ ସେ ନାମ ଯେ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାଏ ତାହାଙ୍କୁ କାମ ଧେନୁ ପ୍ରାୟେ ଦୟା ସାଗର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ନଖପନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବିରାଜନ୍ତି ସ୍ଫୁରିତ ଦିଶେ ହାସ୍ୟ ମୁଖ ଦେଖନ୍ତେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ କନେ କୁଣ୍ଡଳ ବେନି ସୋହେ ବଦନ ଚନ୍ଦ୍ର ସରି ନୁହେଁ ଶଶି ଅରୁଣ ଓଷ୍ଠ ବେନି ବିରାଜେ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି ଘେନି କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ତେଜ ପ୍ରାୟେ ପୀତବସନେ କଟି ଶୋହେ ରତ୍ନ ମେଖଳା ତେଜ ଦମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶେ ନିତମ୍ବେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧଣ୍ଡା ହାର ମାଳ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସୁନ୍ଦର କାକ ପୋଳେ ହାର କେଉର ରତ୍ନମାଳେ ଭୁଜ ସହଜେ ଜାନୁ ଯାଏ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରୁହ ପ୍ରାୟେ କେ ଅବାଲୋଚନେ ଦେଖିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୂଳ ତା ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଭୁବନ ତାର ଦେହେ ବିରାଜେ ପୁଷ୍ପ କଣା ପ୍ରାୟେ ମନ୍ଦର ଗିରି ଯେହ୍ନେ ଜଳେ କ୍ଷୀରୋଦ ମନ୍ଥନର କାଳେ ସହସ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ତାର ସାଜେ ସୁରନ କିରୀଟ ଯେ ବିରାଜେ ପବନ ଗଗନ ସମୂହେ ବିଧାତା ଦେଖି ବତ୍ସ ଦେହେ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିଷ ହେ ରତ୍ନ ପ୍ରବାହେ ମନ ମୋହେ ଦେହେ ଭୂଷିତ ବନମାଳ ଲମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଗନ୍ଧେ ଆବୃତ ଭୃଙ୍ଗପନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି ଦେବାକୁ ନାହିଁ ଟି ଉପମା କହିନୁ ହଇ ଗୁଣ ସୀମା ସେ ବୃକ୍ଷ ଦେଖି ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶରୀର ବିରାଜେ ଲୋକ ବିସ୍ମିତ ଦେହ ଦେଖି ବିଧାତା ଆସନ ଉପେକ୍ଷି କର ଯୁଗଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ସ୍ତୁତି କରଇ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡେ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକ୍ୟାं ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ ବିଷ୍ଣୁନାଭିପଦ୍ମୋ ବ୍ରହ୍ମଜନ୍ମେ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଭୋ ନାଥ ତୋର ଗତି ମୋହି
ଜାଣିଲି ତୋର ଭାବ ବହି, ଏ ଜୀବ ତୋର ମାୟା ଗତି, କାହିଁ ଜାଣିବେ ତୋ ଭକତି। ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ତୋର ଭାବ, ଏ ଘେନି ତୋତେ କେ ଜାଣିବ। ତୋର ଉଦରେ ମୋର ବାସ, ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ। ମାୟାରେ ଗୃହେ ବନମାଳି, ତୁ ନାଥ ମାୟା ସଙ୍ଗେ ମିଳି। ତୁମ୍ଭ ବିଶ୍ୱାସେ ନାରାୟଣ, ମିଥ୍ୟା ସେ ସତ୍ୟର କାରଣ। ତୋ ରୂପ ଦେଖିଲି ଲୋଚନେ, ଏ ଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ ଭିନେ। ଆନନ୍ଦ ଗତିରୁ ବିକାର, ଅବଧି ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ତୋର। ତୁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳ ଏକ, ତୋ ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ଅନେକ। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ତୁହି, ତୋ ପାଦେ ଆଶ୍ରେ କଲି ମୋହି। ତୋ ଯେ ସଂସାର ଆଦି ମୂଳ, ତୋ ନାମ ଭୁବନ ମଙ୍ଗଳ। ଧାରଣା ଧ୍ୟାନେ ମନ ଦେଇ, ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ତାହା ଧ୍ୟାଇ। ତୋ ଅନୁଭାବେ ଭାଗବତ, ତୋ ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଅନନ୍ତ। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ନମସ୍ତୁତେ, ମନ ବଚନ ଧ୍ୟାନ ମତେ। ଯେ ତୋତେ ଅନାଦର କରେ, ନରକ ମଧ୍ୟ ସେ ସଞ୍ଚରେ। ଅନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ତାର ବାସ, ଯେ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତି ନିରାଶ। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ଯାର, ଆଘ୍ରାଣ କରେ ନାସା ଦ୍ୱାର। ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳେ ନାମ ଶୁଣେ, ଯେ ଅବାଜିହ୍ୱା ଅଘ୍ରେ ଗୁଣେ। ପରମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏ ସର୍ବ ଭୟ ଯହିଁ ନାଶେ, ସେ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଯେହୁ ମିଶେ। ତା ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସେ, କ୍ଷଣକ ସୁଖ ନାହିଁ ଲେଶେ। ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ଅବିରତେ, ଯେ ମାତ୍ର ତରିବେ ଯେ ମନ୍ତେ। କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଶ୍ରମେ ବସି, ଆତ୍ମବନ୍ଧନ ରୂପେ କ୍ଲେଶୀ। ହତ ନିଦାଘ ବାତ ବୃଷ୍ଟି, ଏଣେ ଭ୍ରମନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଫୁଟି। ଦୁର୍ଭାର କାଳା ନଳ ଦେହେ, କେବେ ତୋ ପାଦେ ନ ରହେ। ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋର ମନ, ମନେ କଳ୍ପଇ ଦିନୁ ଦିନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ନିତ୍ୟ ଜଡ଼େ, ଘୋର ସଙ୍କଟ ଅନ୍ଧେ ପଡ଼େ। ଯାବତ ସଂସାର ନ ତୁଟେ, ସଂସାରେ ପୁଣି ପ୍ରାଣୀ ଫୁଟେ। ଏବେ ଲୋକ ସୁଖ ଅର୍ଥେ, ପୁଣି ଭ୍ରମନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପଥେ। ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ରେ ପୁଣି ମିଶେ, ଯତନ କରେ ସୁଖ ଲେଶେ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଆତ୍ମା କରି, ସର୍ବ ବିଷୟ ଚିତ୍ତେ ଧରି। ରାତ୍ରେ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଯେହ୍ନେ, ସ୍ୱପ୍ନେ କଳ୍ପିତ ମାୟା ଭ୍ରମେ। ଭ୍ରମଇ ମୁନିଙ୍କର ମନ, ତୋ ମାୟା ବଳେ ଭଗବାନ। ଏଣୁ ତୋ
संगे जे विमुख इह संसारे पाए दुख तू भाव जोगे संभावित हृदय पद्मरे उदित सर्वजीवरे तो विहार तू पुणी तोते अगोचर जे जेते तोते तोते भावे तो अनुग्रहे सुख लभे नाना रूपरे उपहार तो आराधने जे विचार तू पुणी सर्वजंतु देहे प्रकाश आदित्यर प्राय एको अनेक तो प्रकाश प्रसन्ने जे सने आकाश सर्वहृदरे अंतरात्मा के लेखि पारे तो महिमा प्राणीक मन कर्म बळे दंडे हेन रहु निश्चले आराधि नाना व्रत तपे सर्वशक्ति जे देली तोते तोर स्वरूप चित्ते चिंती ए मोह भवु तरी जानती एमंत महिमा तोहर भो देव तोते नमस्कार विश्व उत्पत्ति स्थिति नाशे तो लीला स्वरूपे प्रकाशे तो अवतार पुणी कर्मे नाम उच्चारे जेवा धर्मे निरते गुणे जेवा मुखे बेगे तरंती महासुखे अनेक जोनि न भ्रमंती निर्भये बेगे से तरंती अमृत लभे अप्रमादे सुखे तरंती तो पादे हेमंत प्रभु पाद तले शरण पशिव निश्चले तू नाथ परम मंगल तो आभात्मा अंतराळ भुवन द्रुमत महिमा के जानी पारे अंत सीमा ए जीव लोक विरत विकर्म मार्गे सुजंत्रित भावई अकुशल कर्म नित्य कल्पई निज धर्म प्रथमे नाना फल लाभे तोहर भजन प्रस्तावे तोहर जीव आत्मा जाहि तक्षणे छेदु भावग्राही एमंते प्रभु पाद गते मो नमस्कार अविरते भोनाथ जीवन मोहर बेने परार्ध अधिकार सकल लोक मन स्थिति सप्त मंडले तो विभूति अनेक पापे अधिकारी तो माया बळे रूप धरी तो अधियज्ञ दामोदर तो पादे मोर नमस्कार पशु मानवंकर देहे जीवन रूपे जेबार है इच्छारे लभे नाना कर्म एणु तु पुरुष उत्तम जे पंचभूत निद्राकृति निद्रा जाग्रत स्वप्न सुप्ति
ତାହାର ବଳେ ଜ୍ଞାନ ହାରି ଲୋକ ସଂସାରେ ପେଟ ଭରି ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ତ ଶୟନ ଜୀବ ସଞ୍ଚରେ ଶ୍ରୁତି ସ୍ଥାନ ତ୍ରିଲୋକ ଉପକାର ପଦେ ମୋ ଜନ୍ମ ତୋର ନାଭି ମଧ୍ୟେ ଏ ଯୋଗ ମାୟା ଅବସାନ ନମସ୍ତେ ନଳିନ ଲୋଚନ ଜୟ ତୁ ଜୟ ଭଗବାନ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ତୋର ଆଦେଶ ଶିରେ ଧରି ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଅଧିକାରୀ ଏ ଦଶ ଯୁଗୁ ଏ ସଂସାର ସର୍ଜଇ ଅଶେଷ ଶରୀର ତୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ମୁଁ ଏ ଦେହେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ପୂର୍ବ ପ୍ରାଏ ଭୋନାଥ ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ଆତ୍ମା କୀର୍ତ୍ତି ତୋର ଯଶ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ତୋ ନାଥ ପରମ କାରଣ ପୁଣି ଗୃହୀତ ଅବତାରେ ଯେ ଅବା କରୁ ଏ ସଂସାରେ ସେ ଗୁଣ ଘେନି ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥେ ଯେ ଅବା ହୋଇବ ଯେ ମନ୍ତେ ସର୍ଜିବି ଆତ୍ମା ଯୋଗ ବଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ଯେ ମନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳେ ତୋର ଚରଣେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଭୋନାଥ କର ତୁ ପାଏ ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରଳୟ ଏ ଜଳେ ମୋ ଜାତ ତୋ ନାଭି କମଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯହୁଁ ବହୁ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ତୁ ବୋଲାଉ ସମ୍ଭ୍ରମେ ପଦ ଜଳେ ମୋହି ଭ୍ରମଇ ତୋର ମାୟା ବହି ଦେଖିଲେ ତୋ ରୂପ ଗର୍ବିତ ଯେ ରୂପେ ନିଗମ କଳ୍ପିତ ଅଶେଷ କରୁଣା ସାଗର ଭୋନାଥ ମହିମା ତୋହର ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦହାସ ଦେଖି ମୋହର ମନ ତୋଷ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର କୁଶଳେ ମୁଁ ଯେଣୁ ଥିଲି ମହାଜଳେ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପନା ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥେ ମୁହିଁ ଭାଳଇ ଅବିରତେ ତୋ ନାଥ ମଧୁର ବଚନେ ଚିନ୍ତା ହରିଲୁ ମୋର ମନେ ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଏମନ୍ତେ ସମ୍ଭ୍ରମ ବଚନେ ବିଦୁର ଶୁଣି ସାବଧାନେ ନିର୍ମଳ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭାବେ ନିଗମ ବଚନ ପ୍ରସ୍ତାବେ ନାନା ପ୍ରକାରେ କରେ ସ୍ତୁତି ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ବେଦପତି ଅନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବ ଘେନି ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ହେଲା ତୁନି ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ମନ ଜାଣି ଦୟା ସାଗର ଚକ୍ରପାଣି বিষাদে নিতে সে ভালই প্রলয় জল মধ্যে রহি সে লোকনাথ চিন্তা করি ভালই মনে খেদ ভরি সে চিন্তা জানি ভগবান কোমল গভীর বচন
ब्रह्मार मन जाणी हरि कहन्ति प्रभु दैत्यारी। श्री भगवान वाच हे वेद गर्भ ब्रह्मा देख बेगे तू छाड़ मनु दुख तुझे कल्पित मागु मोते आगे मु कहुअछि तोते तू एबे तपे करू आशा मो विद्या बळे तो भरोसा ए तप जोगे विद्या बळे सृष्टि तू कर महाजळे आत्मानि जोगे राज्य कर जेबे भविष्य संसार सर्व देखिबु मोर देहे मोते देखिबु सर्वमये मु बसे सर्व प्राणी मने इंधन मध्ये अग्नि जेन्हे मोते देखिले वेदवर तोर संशय जीव दूर भूत इंद्रिय गुण बळे एमन्ते श्रवणे निश्चले जेबे देखई वेद मते स्वराज्ये रहे से निश्चिन्ते कर्म भावना नाना मते ए सृष्टि सर्जिबु जे मन्ते मो अनुग्रहे तोर मन केबे हे न भासिबु आन तुझे मोहर देहे मन देई सर्जिबु प्रजाजन मुझे संशय चित्ते कही कमल जल मध्ये जाई तोहर मने इच्छा कलु अनेक काल तू भ्रमिलु दया बसिला मोर मने बाहारे देखाइली छने तू जेते कलु मते स्तुति कहिबा शुण वेदपति जेते सुनिष्ठा तोर देहे लभिलु मोर अनुग्रहे सुप्रीत होइली मो तोते कल्याण लभतु जगते ए स्तोत्रे मोते जे भजीव संसारु भय से नाशिव पंडित जोग यज्ञ मते ज्ञान वैराग्य उपगते एणे निस्तार प्राणी लभे मोर निश्चल प्रिय भावे मु आत्मा जगत ईश्वर संशय चित्ते अगोचर एणु जे मो विषय भजे स्वभावे सर्व माया त्यजे आत्मा रे आत्मा ज्ञान करे न बुड़े संसार सागरे जे प्राणी मोर देहे थिले प्रलय जले नाश गले ताहांक भ्रमण आयते पूर्ण प्रकाश ए जगते एमंत ब्रह्मागे कही अंतर हेले भावग्राही से हरि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कन्धे
विदुर ब्रह्मास्तव वर्णने नाम नवम अध्याय। दशम अध्याय। विदुर उवाच मैत्रेय पादे देई कर आनंदे पचारे विदुर मुनि कहन्ति शुद्ध मने जे विष्णु गले अंतर्ध्याने से वेदपति ज्ञान मते प्रजा सर्जिला ए जगते तार कि देहे प्रजा थिला केते प्रकारे भिआइला मने कल्पन्ते देहवन्त कह संशय जाउचित विदुर वाक्य कर्णे शुणी कहन्ति मैत्रेय मुनि। मैत्रेय उवाच शुण विदुर एक चित्ते जे मन्ते सर्जिला जगते गोविंद वाक्ये वेदपति तप साधने कलामती शत बरस वेद मते तप साधिला दृढ़ चिते आत्मा रे आत्मा लीन करी गोविंद वचन सुमरी देखिले नयन जुगले भ्रम संकुल महाजले पवन जोगे महाखर स्वभावे दिशे भयंकर पद्म सहिते जल कंपे भूमि संकुल तीरेके ज्ञानर बळे कर्म मान देखी सत ब्रह्मा मन तक्षणे तप विद्या बळे केडा के देख चर्म डोळे भूमि सहिते जल राशि से ब्रह्मा जोग बळे बसी प्रलय जले बेगे गला निश्चले पद्म प्रकाशिला से पद्म मध्ये वेदवर सुमने कर विचार पूर्वे कश्यप गर्भगते जंतु ए पशिछन्ति जेते ताहांकु न करी प्रकाश से जेणु सुकर्मे प्रवेश एको अनेक रूप चिंते सुकर्म बळे नाना मते द्वितीय तृतीय सप्तमे एमन्ते जीव लोक माने जे जाहा मते धर्म चिंती निश्चल जोगे प्रजापति। विदुर उवाच भोमुनि हरिर महिमा अति अद्भुत गुण सीमा सृष्टि पालन संहारण काल स्वरूपी नारायण बोलोई निज आत्मा बळे केता देखिब चर्म डोळे तार लक्षण कह मते एणु प्रमाण अबा केते। मैत्रेय उवाच स्वभावे निर्गुण अच्युत निर्लेप निर्विकल्प स्थित तार शरीर आत्मा जात काले से सर्जई जगत से विष्णु ब्रह्म
माया रूपी निज आत्मार बळे व्यापी ईश्वर भावे परिच्छन्न जे काल रूपी भगवान जे मन्ते सृष्टि थिला पूर्वे स्वकर्म विकर्म स्वभावे प्रकृति विकृति प्रकारे जे जाहा कर्म अनुसारे जे काले ब्रह्म उदय हन्ति महत आदि तत्व चिंती गुण विश्रामे आत्मा मिशे स्वभावे सुगुण प्रकाशे द्वितीय अहंकार बळे जे ब्रह्म ज्ञान दीक्षा देले तृतीय उत्सर्ग जे हुए से माया ब्रह्म शक्ति वहे चतुर्थे इंद्रियंक जन्म से ज्ञान क्रियात्मक नाम इंद्रिय रक्षक देवगण जे मन पंचमे प्रमाण षष्ठरे अहंकार सर्वे अबुद्धि मुक्ति शक्ति भावे स्वकर्म प्रकृति गोचरे विकृति तार अभ्यंतरे ए सृष्टि तार त्रय गुण से हरि लीला एबे शुण एबे हो यक्ष शृंग बही जेणे तरिब भव मही सप्तमे सृष्टि लता गुल्म बड़कळ शिरे हु नाम एहांक नाम ऊर्ध्वरेता अंत सरस ज्ञान माता अष्टमे सर्जे पशुगण ए अष्टवसु एबे शुण ए ज्ञान तत्व गुणे थांती केवल प्राण से रखंती गोरु महिष अजातिनी कुकुर सुकर हरिणी एहांक पादे बेनी क्षुर मेष सौरभ ओट खर संबर मृग आदि जेते जे कक्षुर कहूँ तोते एबे कहिबा वीर शुण जे पंच नख पशुगण सेवक सागुणा संचाण भल्लुक रास भहरिण उल्लुक आदि चिलकाक हंस सारस चक्रबाक ए नव सर्ग जेते कही विदुर शुण मन देई मनुष्य मध्य से मिशंती जे दुख सुख प्राय चिंती गज अधिक कर्म तार विकृति कृति अपकार से देवे सृष्टि अनुपम कुमार सृष्टि नवम देवंक सृष्टि अनविधि पितार असुर विरोधी गंधर्व अपसरा सिद्ध चारण जक्ष रक्ष देव
भूत पिशाच प्रेतगण विद्याध्र किन्नर चारण ए अष्टविधि उत्पत्ति स्वभावे देवता बोलती एमंते सृष्टि से बोलांती से जुगान्तरे न मिशन्ति नदीଙ୍କ तले ଯେଉଁ भ्रमे जलधि जान्ति यथाक्रमे एमन्ते देवासुर आदि जेते कहिली मु संपादी से नाम रूपे आदि हन्ति मनो अंतरे होइथान्ति मुने कहिले पद्मकल्पे एमन्ते विदुर समीपे ए भागवते ज्ञान रस कहिला जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कन्धे ब्रह्मा सृष्टि सर्जने नाम 10 अध्याय।